are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल कलीसिया को ये राय देता है कि यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करें। आमीन। क्या करें जी? मालूम करें और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करें, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचे। पालूस रसूल ये तालीम देता है कि जो कुछ ये वाक़या हुआ है हम उससे मालूम करें, हम उसे समझें। इस मामले में जो हमारे सामने है, सबसे पहले हम मौत को देखते हैं। किसे देखते हैं? मौत को। और मौत जो है वो आसान तरीन पैगाम नहीं है। ये एक ऐसा वाक़या है जो हलचल मचा देता है। यानी अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो आप जानते हैं कि वहाँ खामोशी नहीं रहती है। हर शख्स जो है इस इवेंट से डरता है। ना अपने बेटे के लिए, ना बेटी के लिए, ना माँ बाप के लिए, किसी के लिए भी वो नहीं चाहेगा जो उसके करीब तरीन हो वो इस मौत के हिस्सा में से गुजरे। लेकिन मौत जो है वो इंसान की हकीकत है। मौत इंसान की क्या है? हकीकत है। और हम इस इवेंट पर, जो ईस्टर का इवेंट है, देखते हैं कि यीशु मसीह मौत में से गुजरे हैं। मौत में से गुजरे हैं। और मौत ये पैगाम है कि यीशु मसीह इंसान भी थे। जहां हम ये प्रस्तिश करते हैं, पैगाम देते हैं कि वो मुकम्मल खुदा है, ये मौत जाहिर करती है कि वो मुकम्मल इंसान भी है। और उनका जी उठना ये बयान करता है कि वो मुकम्मल खुदा है। लेकिन मौत जो है बहुत आसान इवेंट नहीं है। लेकिन हमें इस मैसेज में शामिल करना है कि वो मौत में से गुजरे, क्योंकि ये हुआ है। ये मैं और आप शामिल नहीं करते, ये हुआ है। खुशखबरी का हिस्सा जो है वो मौत भी है। अगर चाह ये दिलों को हिला देने वाली बात है, गम की बात है मौत। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो यीशु को यीशु के तौर पे कबूल करते हैं, उसके मौजज़ात को कबूल करते हैं, उसकी शिफाओं को देखते हैं, लेकिन मौत से इनकार करते हैं कि वो मरा ही नहीं है। लेकिन हमारी निजात के लिए वो मारा गया और वो मौत में से गुजरा है। निजात के लिए वो किस में से गुजरा है? मौत में से गुजरा है। यीशु मसीह मारा गया, उसकी मौत हुई, लेकिन वो मौत में हमेशा के लिए रहा नहीं है, बल्कि गालिब आया है। आमीन। मौत जो है वो इस दुनिया का, इस जमीन का हिस्सा है। चाहे कोई कितने से कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, आज हम सब जिंदा हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि ये जिंदगी का हिस्सा है। इसमें से हर किसी ने बतौर इंसान जो है वो गुजरना है। जो इंसान पैदा हुआ है वो मरता भी है, वो मौत में से गुजरता है। जो इंसान पैदा हुआ है वो मौत में से गुजरता है, मौत में से गुजरता है। लेकिन याद रखें, मौत जो है तमाम मज़हब के लिए चैलेंज रही है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं।
معجزات دیکھے ہیں, شفائیں دیکھی ہیں, بڑے بڑے علم دیکھے ہیں, بڑی بڑی باتیں دیکھی ہیں, نیک کام دیکھے ہیں, لیکن بائبل مقدس کو, یسوع مسیح کو منفرد جو ہے وہ موت بناتی ہے, کیونکہ موت اس پر غالب نہیں آئی. آمین. یہ اس سے فرق کرتی ہے. موت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے. یسوع مسیح کی موت جو ارد گرد وہاں کے حواری تھے, شاگرد تھے, ان کے لیے چیلنج تھی. یسوع مسیح کی موت آج دنیا کے لیے چیلنج ہے. جہاں ایمانداروں کے لیے چیلنج تھا, وہاں دنیا کے لیے بھی چیلنج ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دوسرا حصہ پڑھیں, لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 50 سے 56 آیت تک. اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راز باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا. یہ یہودیوں کے شہر ارامتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا. اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو تیار کر مہین چادر میں لپیٹا, پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا. وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا, اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا, اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی, اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا. آمین. پہلی بات ہم نے دیکھا کہ موت جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. دوسری بات, اب جو آپ کے سامنے واقعہ رکھا گیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف ارمتیہ کیا کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی لاش کو جا کر لیتا ہے, اور یہ آسان نہیں تھا. کس لیے لیتا ہے؟ دفن کرنے کے لیے. پہلی بات ہم نے موت کو دیکھا. دوسری بات جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ دفن ہونا ہے. اس نے یسوع مسیح کی لاش کیوں لی؟ کہ وہ اس کو دفن کرے گا. ایک ہماری زندگی میں جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے کئی ایک ایپیسوڈ بن جاتے ہیں. پہلے ایپیسوڈ میں جس کو موت کی خبر ملتی ہے وہ روتا ہے, چلاتا ہے, شور کرتا ہے. لیکن جب ہم اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں جس میں کسی کو دفنایا جاتا ہے تو پھر بڑی خاموشی اختیار ہو جاتی ہے. جو ہی اس کو دفنایا جاتا ہے ہماری خوشی, امید واپس آنے کی ختم ہو جاتی ہے, اور ایک عجیب قسم کی ہمارے اندر یہ تسلی ہوتی ہے کہ جانے والا چلا گیا اور اب وہ واپس نہیں آ سکتا. پہلا کیا سلسلہ ہے؟ موت. سیکنڈ کیا ہے؟ اسے دفن کیا گیا. اور یہ جو دفن کیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. سوال کیا ہے کہ یوسف جو ہے وہ اپنی مہنگی ترین قبر جو ہے دفن کرنے کے لیے دے رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ہم ہمیشہ انسان کی جو سوچ ہے وہ اپنے جو روپے پیسے ہیں وہ اس جگہ پہ لگاتا ہے جہاں پر فائدہ ہوتا ہے, یا وہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑھ کر مجھے ملے گا. رشتے ہوں, چیزیں ہوں, انسان جو اس جگہ پر انویسٹ کرتا ہے جہاں سے سوچتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا. اگر ہم اپنی زندگی کی لائف انشورنس کو دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک ٹیبل بنایا ہوتا ہے اور اس کے اندر عمر ہوتی ہے. اگر انہیں کہا جائے کہ کسی 70 سال یا 80 سال کی انشورنس کریں تو وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم اس سے پیسہ کیوں لیں, اس کو تو ہمیں فوراً ہی 1 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد دینا پڑ جائے گا, ہمیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور اگر کسی غریب تر بوڑھے شخص کو پیسے دینے پڑے تو لوگ وہ بھی انکار کرتے ہیں. ایویں اسی بھابی نو پیسے پھڑا دیے, انہاں دے ہسبینڈ مر گیا تے پیسے کون واپس کرے گا, وہ تے بیوہ ہو جائے گی, ہم کیسے دیں گے. ہمیشہ انسان جو ہے وہ پیسہ اس جگہ پر لگاتا ہے جہاں پر اسے فائدہ ہو.
यूसुफ अमीर तरीन है। यूसुफ के बारे में बताया जाता है कि वो हुकूमत के आला जगहों पर है, अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन वो दफनाने के लिए यीशु मसीह के लाश को रखने के लिए अपनी कब्र जो है, जो उसने गार में रखी है, वो पेश कर रहा है कि यहां पर इसे रख लें। इस मामले को देखिए, उसने जो कुछ दिया है वो दफन करने के लिए दे रहे। क्या उसे कब्र वापस मिलनी थी? नहीं। क्या हम कुछ चीजें ऐसी देते हैं जो दफन होने के लिए हो? हम शायद अपने ज़हन में बहुत सारा लालच रखते हैं। या इसके बरक्स एक और रुख देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे की बड़ी अहमियत रखते हैं चीजों की। अपने बच्चों के स्कूल के लिए बसें भी लगाएंगे, यूनिवर्सिटी तक भेजेंगे, यह हकीकत है। उनको ऊपर पैसा लगाएंगे क्योंकि पता है उसने बढ़ना है। और अगर जवान बच्ची पढ़ी लिखी बीबीए की हो, कूद के मर जाए या मर जाए, तो पहला ही रख क्या होता है, और ये उदी कुड़ी इन्नी पढ़ी लिखी सी, इन्ना पैसा लाया, सारा ही रुड़ गया। फौरन क्या माइंड में आता है? पैसा। इतना स्पेंड किया, कहां गया? जाया हो गया। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं। कई मर्तबा हम उन चीजों पर सिक्के फेंकते हैं, जैसे घर में नहीं अक्सर पड़े होते, इधर उधर से नान से टमाटर से बच गए तो ये लो बेटा ए पुत्र फाड़ ला, जाके सिक्के पा दी। ये रोड नहीं होंगे ने, कि वापस आने ने। हैला बच्चे बुचे पैसे ले लै सुट दिए, कि वापस आने। लेकिन अपने ਲਈ थैलियां रख रख के जेब च नहीं बिल लहदा कर, ए समान ली लहदा पैसे कर ला, हमने मुस्तकबिल ली लहदा कर ला। हमारी फितरत ये होती है कि जेड़ा यीशु नू देना है वो तो एवें ही जाना है। गोरे आए ने, गोरे देंदे होंगे पाउंड्स ते डॉलर पास्टर साहब नू, ते इन्हां नू दे दे के पैसे गवाने ने। पर 5 रुपए बहुत ने अम्मी, बड़े ने, एवें जाके इहदा फायदा की आना है? ये 50 रुपए पा दी तो बंदा बुढ़ी नू भी कहता बस बस तेनू नहीं पता ये पादरियां दा ते गिरजियां दा, मैनू बहुता पता है, इन्हां नू देना जाया ही करना है। हम खुदा के घर में जब देते हैं या खुदा को, हमारा माइंड सेट है कि यह तो दफन ही हो जाना। जिमें किसी चीज़ को दफन करिए, मैं तुहानू दसना पिया, जेड़ी चीज़ दफन कर दो ज़हन दे विचों सुट आने ना, हुण दफन ही हो गया। हुण ते हड्डियां ते गल गईयां होने, मिट्टी मिट्टी ते खाक ना खाक मिल गई है। ते कई बारी असी जेड़ा खुदा नू देने आ, कहने ये तो छोटे तो छोटा। पुराने एक मैं भैन दे घर गया, उन्हां दा चर्च सी, उन्होंने अपनी क्वायर नू जदों दावत करनी मैं वेखना, मैं उत्थे रहिंदा पिया सा। उन्हें सारे दिन दी ना पत्ती, एक छोटी जी पतीली जदों बनानी उहदे विच स्टेनर नहीं हुंदी, पत्ती छानन वाली, चाह छानन वाली छाननी, उहदे नाल इंज करके छिड़क देनी। ते शाम नू जदों क्वायर ने आना ना, वही पत्ती चुकनी, इंज रखना, ते विच पानी कड़प ते थोड़ा जिहा दुध ते पका देना। कहंदी इन्हां ने सानू की देना है, ये सुट्टनी सी, चलो सुट्टनी सी, चलो इधर नू सुट दो। ते यूसुफ अरमतिया अपनी कबर जिहड़ी उन्हें गार च बनाई है, सुटदा नहीं पिया। उन्हें अपने वल्लों की कर दिता है, की कर दिता है। ते भैनों ते भरावो, जेड़े हदिये तुसी दिते ने, तुसी ऐ सोचिए अपने ज़हन दे विच ते दफन ही करना है, 5 रुपए दफन करो, ये किहड़े वापस आने ने कि सानू वापस मिलने ने। मैं तुहानू दसां, किसी होर मजहब या दीन दे विच तुसी पांदे ते उन्हां दियां कबरां भरियां ने, पईयां ने, वो वापस नहीं आईयां। लेकिन यस्सू दफन ही रह गया। जिन्हें उन्होंने दफनाया उन्हें जान गया कि वो जी उठिया है, वो जी उठिया है। सुनो, हाले तालियां की पोजीशन नहीं सी आई, हाले एक लम्हा रह गया। तुसी अगली गल फटाफट समझ गए हो, रोको। जिथे तुसी दफनाया है, रिमेंबर जो कुछ तुसी दिता है या जो कुछ शागिर्दां ने सीखिया सी, उन्होंने जो कुछ वेखिया सी, यीशु मसीह दे मौजज़ात,
کہ وہ مردے زندہ کرتا ہے, وہ امید دیتا ہے, لنگڑیاں نو چلاتا ہے, انیاں نو نین دے دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ان کے مائنڈ میں تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے, بکھر گئے. شاگرد بھی بکھر گئے نا, پریشان تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ تو مر گیا ہے, موت ہو گئی ہے, دفن ہو گیا ہے. بہنوں اور بھائیوں, جب آپ خداوند یسوع کو دیتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ وہ مر گیا ہے اور دفن ہو گیا ہے. مرے ہوئے دل سے ہدیہ نہ دو. یاد رکھو یوسف نے اتنا بیسٹ دیا, اس کو یہ تھا گیا تے پائی گیا نہیں. جدو بندہ کہ نا پھٹ 5 روپے گئے تو انہوں کو پائی گئے نہیں. جیویں یسوع قبر چو گیا سی اوویں یسوع قبر چو باہر آیا ہے. جڑے پیسے تو دفنائے نے این جیو نے واپس آ کے 100 گنا دینے نے. اے تھے سمجھے اس کو. اس کا جی اٹھنے کا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ دفن ہوا ہے, تمہاری امید, تمہارا بھروسہ, تمہارا ایمان, شاگردوں کا دفن ہو گیا نا, اوپر پتھر آ گیا, اس کے اوپر بڑی رکاوٹ آ گئی. جو کچھ دفن ہوا ہے, یاد رکھیں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دفن نہیں رہے گا بلکہ وہ جی اٹھا ہے. آپ کی امید بھی جی اٹھ جانی چاہیے, آپ کی خوشی بھی زندہ ہونی چاہیے. اور خوشی انہوں دفنائی نہ رکھو, آپ کی مسکراہٹ واپس آ جانی چاہیے کہ کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. انہوں دفنا کے نہ رکھو, اپنی امید کو دفن رہنے نہ دو, اپنی شادمانی کو دفن رہنے نہ دو. یاد رکھو کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. آمین. شاگردوں نے اپنی امید, اپنا بھروسہ موت کے بعد جب دفنایا گیا ختم. جیسے لازر کی قبر پر آ کر اس کی بہن مارتھا اور مریم کہتی کہ اب وہ جی اٹھے گا, لیکن کب؟ قیامت کے روز. وہ اپنی امید کھو بیٹھی تھی, کھو بیٹھی تھی. ہو سکتا ہے آپ اپنا حاصل کھو بیٹھے ہوں. شاگردوں نے 3.5 سال یسوع کے ساتھ گزارے, معجزات دیکھے, سب کچھ دیکھا, لیکن وہ گواہ بیٹھے تھے. پترس کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی, وہ انکار کر چکا تھا. سب شاگرد بکھرے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ نا امید تھے کہ وہ جو زندگی دیتا ہے وہ کہاں گیا ہے. لیکن یاد رکھیں لوگ ڈرتے ہیں موت سے, کیونکہ انہیں پتا ہے جب موت آتی ہے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کا اینڈ جو ہے وہ قبر ہے. لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح صرف انسان نہیں تھا, اس کی اینڈ قبر نہیں رہی, اس کا جی اٹھنا اینڈ رہا ہے, کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے. آمین. اس لیے اپنے بکھرے ہوئے منہ سیدھے کر لیں, کیونکہ جو کچھ آپ نے انیاں گیت گادے نے, انہیں کلام سنے ہیں, انہی عمر گزار دیتے, وال کالے سی. او مجید مسیح کہندا نہیں تیرے کالیاں تو چٹھے ہو گئے وال. اے بھی کدی تو سوچیا سے, کدی نہیں سوچیا سے. سوچا جی سیمسول آ جائے گا, کوئی رنگ رنگ لا لیں گے. لیکن یاد رکھو جو کچھ بھی ہے وٹ ایور از, ہمارا یسوع جی اٹھا ہے. اب آپ کو اپنی امید کو دفنانا نہیں ہے. ہاں, چرچ سے جب گھر جاؤ تو یہ نہ ہو دفنائیں یا خوشیاں. آپ کے پاس امید ہونی چاہیے کہ جو دفن ہوئی تھی وہ بھی بلکہ باہر آ گئی ہیں, کیونکہ یسوع جی اٹھا. آمین, آمین, آمین. تیسری بات, پہلا واقعہ کہتا موت, دوسرا دفنانا, تیسرا اس کا جی اٹھنا. جی اٹھنا, جی اٹھنا. بہنوں اور بھائیوں, موت ماتم ہے, شور ہے, رونا ہے, اور دفنانا خاموشی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ شخص کس میں چل جاتا ہے؟ خاموشی کے عالم میں. جیسے ابھی خاموشی ہوئی ہے, پترس نو بھائی کی طرح دیکھتے تھے تو پترس کو یوحنا دیکھتے تو پترس منہ یوں کر لیتے. لوگ کہتے ہیں سنا پترس, بڑا جذباتی سے, تو کتھے گیا یسوع؟ ہاں بھائی متی, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر. بٹ ریممبر, جدو انہوں نے سنیا نا یسوع مسیح, پھر انہوں نے کہا بڑیاں ہو گئیاں تسی ساڑھے نو گلاں کیتیاں سی نا,
ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸਾਂ। ਫਿਰ पतरस बोल उठिया भाई अमाल 2 बाप दी पहली आयत तो पतरस ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने कहा वो जो मरा था वो जी उठा है। अब बोलने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह है। आमीन। तो फिर जी उठने का मतलब है खामोशी टूट गई। खामोशी टूट गई तो फिर आपकी भी खामोशी टूट जानी चाहिए। अगर अभी तक आप खामोश हैं तो तुसी भाई दफनाया होया है। वाह वाह चंगा। फिर दफनाया होया है बेटा। तो अगर खामोशी तोड़ दी है तो फिर तुहानू पता लग जाना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा है। हाँ जी आमीन। यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों के हालेलुया जो है ना वो भी जांगल यीशु जी उठा है। वो शागिर्द जो चुप थे उनकी चुप टूट गई है। आमीन। कलीसिया की भी खामोशी टूट जाए। क्यों क्या वजह? तो चौथा हिस्सा है। अब चौथा हिस्सा जब खामोशी टूट गई तो सारे एक दूसरे को क्या कह रहे थे? 2 बहनें भागी भागी पतरस पतरस तो चुप से तेनू पता है ऐसी गए सा। उसने कहा मुर्दों जिंदा को मुर्दों में वो तो जी उठा है। तहलका मच गया। यीशु जी उठा है। ये खबर है दुनिया के लिए कि यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। अब मसला क्या था? उसे पहचानना कि जी उठने वाला यीशु ही है, क्योंकि शक भी काम कर रहा था। चौथा पॉइंट क्या है? उसे आइडेंटिफाई करना। तो वो तोमा के पास आके कह रहा है वो जख्म जो मैंने खाए थे वो जख्म में उंगलियां लगा। क्योंकि मौत और जख्म शागिर्दों की आंखों के सामने इतने गहरे हो गए थे कि वो यीशु जो दूसरों के जख्म सही करता था, पतरस ने देखा था कि उसने कान काटा है और उसने कान जोड़ा है और वो यीशु के पीठ पर कोड़े लगे हैं और उससे खून बहा है। ये उसके लिए कबूल करने वाली बात नहीं थी। वो कैसे कबूल कर लेता कि एक सिपाही का कान उतरा था और यीशु ने उसे क्या कर दिया था? आज यीशु मसीह की पूरी कमर छिल गई है और वो उसे सही नहीं कर सका। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। शागिर्दों ने देखा कि उसने 5000-7000 लोगों को रोटी खिलाई है, उसके हाथों में कील लगे हुए हैं और ये जख्म उनके अंदर इतना रच गए थे कि तोमा कह रहा था अब मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने उसको मरते हुए देखा है। मैंने मौत देखी है, मौत। मैं खुशी पर कैसे यकीन करूं? कुछ लोग कहते हैं मौत असी वेखी है ना, असी दफन करके आया, सानू पूछो साडा गम कितना वड्डा है, असी नहीं खुश हो सकते। तुसी रोमांदिया नू कहंदे हो हसो, असी किवें हसीए? शागिर्द कह रहे थे हम कैसे यकीन लाए? यीशु ने कहा कि तुमने मेरे जख्म देखे थे ना और तुमने मौत पे यकीन किया था। हाँ तो ले इन जख्मों में उंगली लगा के देख और यकीन कर कि मैं यीशु जो जी उठाऊं, मैं यीशु जो जी उठाऊं। और जब तोमा ने उंगलियां डाल के देखे तो उसने जान लिया कि यीशु जी उठा है। यीशु तो आप यकीन लाएं और पहचान रखें कि यीशु जी उठा है। आमीन आमीन। और जितनों ने उसे पहचाना फिर तो भाई वो अंजील लेकर दुनिया के कोने कोने में गए कि यीशु जी उठा है। तो जो कोने कोने तक नहीं जाना बल्कि कोने में सोया हुआ है, इसका मतलब हाले वो दफन दे ख्याल दे विच शागिर्द फिर बैठे नहीं रहे बल्कि वो दुनिया के कूचे कूचे में गए बताने कि यीशु जी उठा है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan.
catch the nations.